पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट पकड़ा नहीं जा रहा और एक के बाद एक डील सामने आ रही है। अज़रबैजान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, लीबिया और अब इतलात सामने आ रही हैं कि इंडोनेशिया और सूडान को भी पाकिस्तान अपना ये मल्टी रोल फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इन डेवलपमेंट्स का क्या मतलब हो सकता है और किस तरह पाकिस्तान इन डील्स के जरिए मिडल ईस्ट की जियो स्ट्रेटजी में एक अहम प्लेयर बनता जा रहा है। और स्पेशली एंड पर हम देखेंगे सूडान वाला पार्ट कि वहां अगर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जाते हैं सूडानीज आर्मी के पास तो इससे पाकिस्तान मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की किस नई इक्वेशन में शामिल होने जा रहा है। इन डील्स की तफसीलात और खित्ते में चेंज होती हुई सिचुएशन, आइए जानते हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया की बात करें तो आजकल काफ़ी बातचीत चल रही है पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बायलैटरल ताल्लुकात को अपलिफ्ट करने के हवाले से। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स पाकिस्तानी ऑफिशियल से लगातार मिल रहे हैं और उसके बाद ये एक रॉबस्ट चीज़ सामने आई है जिसमें पाकिस्तान इनको पॉसिबली JF-17 थंडर बेच सकता है। इन्हीं मुलाकातों के सिलसिले में इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के एयर चीफ से और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया है। और इस डील में राइटर्स के मुताबिक न सिर्फ कॉम्बैट जेट्स शामिल हैं बल्कि किलर ड्रोन्स पाकिस्तान इंडोनेशिया को सप्लाई करेगा। इस पोटेंशियल डील के तहत पाकिस्तान इंडोनेशिया को 40 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के शेपर्ड ड्रोन्स में इंटरेस्ट दिखाया है जो कि सर्वेलेंस और टारगेट स्ट्राइकिंग के लिए जाने जाते हैं। JF-17 थंडर की डिलीवरी टाइमलाइन अभी सामने नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान के लिए खुद भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है इसको प्रोड्यूस करना और जिस बड़ी तादाद में पाकिस्तान को JF-17 थंडर्स के ऑर्डर मिल रहे हैं हो सकता है ये पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सेल्फ एक चैलेंज बन जाए कि किस तरह आपने प्रोडक्शन की स्पीड को मेंटेन रखना है और जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको टाइमली डिलीवर करना है। लेकिन डेफिनेटली इससे पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और जो चीज़ें पहले 10 बनती थीं वो अब 20 बनेंगी क्योंकि ना सिर्फ इन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करना है बल्कि पाकिस्तान की जो अपनी ज़रूरत है भारतीय एग्रेशन को जो रोकना है उसके लिए पाकिस्तान को खुद भी ये फाइटर जेट्स चाहिए। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान इत्तफाक हुआ कि अपने डिफेंस कोऑपरेशन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा और पाकिस्तान और इंडोनेशिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग का भी आगाज़ करेंगे। डिफेंस इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कम्युनिकेशन को मजबूत किया जाएगा और दूसरी म्यूचुअली बेनिफिटेड अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ढूंढा जाएगा कि कहां पर फ़ायदा हो सकता है दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाकर। याद रहे पाकिस्तान और इंडोनेशिया वो दो ममालिक हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर गजा टास्क फोर्स के हवाले से इंटरेस्टेड हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कांस्टेंट मीटिंग्स में शरीक रहे हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ से भी इन दोनों ममालिक का एक ताउन हमें नज़र आया है और डेफिनेटली JF-17 थंडर की जो परफॉर्मेंस है पूरी दुनिया ही उसको अब देख रही है और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान इस खित्ते में एक अहम रीजनल प्लेयर के तौर पर इमर्ज हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि एक मेजर प्लेयर के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश करे इस रीजन में जिससे भारत के पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को काउंटर किया जा सकता है। इसके अलावा इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई है जिसमें खित्ते में चेंज होती हुई सिचुएशन पर तबादला ख्याल किया गया है और बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की डील के अलावा पॉसिबली पाकिस्तान इनको एयर डिफेंस सिस्टम्स भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो शुरू किए जाएंगे। जूनियर, मिड लेवल और सीनियर इंडोनेशियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स और इंजीनियरिंग स्टाफ पाकिस्तान आकर ट्रेनिंग हासिल करेगा। इससे पता लगता है पूरी दुनिया पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ देख रही है और उनके साथ अपने रवाबित बढ़ाना चाहती है, चाहे यूरोप में रोमेनिया हो, अज़रबैजान हो, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका हो, नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक हो, ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हो, पूरा रीजन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ देख रहा है। जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है जिसमें भारत के तैयारे मार गिराए थे। सबसे अहम चीज़ आजकल के दौर में जो दुनिया देख रही है, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स देख रहे हैं कि डेटा लिंक की इंटीग्रेशन कितनी ज़बरदस्त की है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जिससे उन्होंने भारत के जहाज़ गिराए हैं।
इंडोनेशियन एयरफोर्स की बात करें तो वो भी अपने जो पुरानी फ्लीट है उससे अब छुटकारा हासिल करना चाह रही है और इसलिए रिसेंट सालों में उन्होंने फ्रांस और तुर्की से मुआहदे किए हैं। फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स के मुआहदे और तुर्की का जो कान फाइटर जेट का प्रोग्राम है उस हवाले से उन्होंने उनसे भी मुआहदे किए हैं और फ्रांस और तुर्की के बाद अब वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स की तरफ देख रहे हैं। तो क्लियरली पाकिस्तान का JF-17 थंडर का प्लेटफॉर्म इस वक्त राफेल को टक्कर दे रहा है, जो राफेल से आधी प्राइस से भी कम है, कॉस्ट इफेक्टिव है और कॉम्बैट प्रूवन है, जिसने कॉम्बैट में रिजल्ट्स दिखाए हैं। और एक और सोर्स के मुताबिक इंडोनेशिया ने J-10C में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। ये तो हमने बात की पाकिस्तान की एक ईस्ट एशियन कंट्री के साथ डील की, जो कि एक बहुत अहम मुल्क है इंडोनेशिया, जिसका बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया का छठा सातवां बड़ा मुल्क है। तो यहाँ पाकिस्तान को इस रीजन में एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिलेगा। अब बात करते हैं नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया की, जहाँ पर इस वक्त मामला बहुत गर्म हुए हैं। सऊदी अरब और UAE का इख्तलाफ हमने देखा है यमन के अंदर। इसके अलावा इन वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ पर और इख्तलाफ सामने आ रहा है, जिसमें सूडान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन के रीजन्स शामिल हैं। और यमन में सऊदी अरब ने अपनी सुपीरियॉरिटी हासिल करके दिखाई है और STC को निकाल बाहर किया है। और इसके बाद हमने एक और डेवलपमेंट ये देखी कि सोमालिया ने UAE के साथ अपने सारे ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं, जो उनकी मिलिट्री बेसिस थी, जो सो कॉल्ड सोमाली लैंड के ऊपर थी और उसमें इजराइल की भी बैकिंग थी। उन बेसिस के खात्मे के हवाले से भी उन्होंने इक़दामात शुरू कर दिए हैं। सोमालिया को फ़ौरन सपोर्ट प्रोवाइड की थी चाइना और तुर्की ने, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और उसके साथ ही सऊदी अरब भी इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी चाहता है। वो नहीं चाहता कि नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया जाए या प्रॉक्सी ग्रुप्स को जो सेपरेशन की बात कर रहे हैं। और इसलिए हमें एक कॉन्फ्लिक्ट सूडान में भी नज़र आता है, जहां पर दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, एक जनरल बुरहान का ग्रुप जो कि ऑफिशियल हुकूमत के साथ है और दूसरा जनरल हमीती का ग्रुप जो उनकी पैरा मिलिट्री फोर्स RSF को हेड करता है, जिसकी वजह से बहुत सा कत्लेआम हुआ है। और जनरल बुरहान जो कि ऑफिशियल हुकूमत के साथ हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि UAE स्पॉन्सर कर रहा है जनरल हमीती को। तो अब पाकिस्तान सूडान की ऑफिशियल हुकूमत के साथ एक डील करने जा रहा है फाइटर जेट्स की और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट की, और ये डील पॉसिबली $1.5 बिलियन की बताई जा रही है। और इस डील की खबरें तब आई हैं जब पाकिस्तान और सऊदी अरब की $4 बिलियन की खबर आई है कि JF-17 थंडर के हवाले से डील करनी है, जिसमें $2 बिलियन डेट मैनेजमेंट में जाएंगे और $2 बिलियन जो बकाया बचेंगे उसके पाकिस्तान इनको जेट सप्लाई करेगा। और उसके बाद अब ये $1.5 बिलियन की डील सूडान उस फैक्शन को, यानी उस ऑफिशियल हुकूमत को जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, इससे ये भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है वो बड़े ही पक्के अंदाज में आगे चल रहा है और दोनों ममालिक के इंटरेस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। यहाँ पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना और तुर्की के इंटरेस्ट हमें अलाइन नज़र आते हैं। इसलिए हमने पिछले दिनों ये भी देखा है कि तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है उसमें शामिल होना चाहता है। और जिस तरह उन्होंने सोमालिया की सपोर्ट की है, चाइना की सपोर्ट की है, इससे पता ये लगता है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और चाइना एक पेज पर हैं मिडल ईस्ट के मामलात के हवाले से, और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती जा रही है। और जो गज़ा फोर्स के हवाले से बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान ने वो सारी मीटिंग्स तो अटेंड की। पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि हम टास्क फोर्स भेजेंगे, लेकिन अभी उस टास्क फोर्स की डिटेल्स नहीं फाइनलाइज हो पा रही। लेकिन उसी बहाने पाकिस्तान का रोल बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान को डील्स करने का मौका मिल गया है। जो पाकिस्तान ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, ना सिर्फ ये भारत के साथ मई के मार्के में, और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग्स हुई हैं ये गज़ा और मिडल ईस्ट के हवाले से, तो एक अच्छी ओपनिंग, अच्छी मार्केट्स पाकिस्तान को मिल रही हैं इस रीजन में। लेकिन ये हमें नज़र आ रहा है कि जो सऊदी अरब के इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तानी इंटरेस्ट हैं वो अलाइंड है, जिसमें तुर्की और चाइना के इंटरेस्ट भी शामिल हैं। और इन सब का इंटरेस्ट इस खित्ते में ग्रेटर स्टेबिलिटी है और ये सब चाहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत हो, और इसलिए ईरान भी इस इक्वेशन का हिस्सा है, जबकि इजराइल इस पूरे रीजन में अकेला होता जा रहा है। और UAE की भी जिन जगहों पर इजराइल के साथ मामला थे वो भी स्ट्रेटेजिकली अभी कमज़ोर पड़ रहे हैं, जैसा कि सोमाली लैंड और उसके आसपास जजीरों की बात करें या यमन की बात करें या फिर सीरिया की बात करें, तो UAE वाले भी अब सऊदी अरब की हाँ में हाँ मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं।
اور اس ویڈیو میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا ان کا پورا کانفلکٹ کہ پیغامات بھی وہ کچھ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یو اے ای والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے عرصہ جن جگہوں پر پریزنس قائم کی تھی ہم نے دوستی کی وجہ سے سعودی عرب کی وجہ سے ان کو ہم پیچھے ہٹے ہیں, کیونکہ سعودی عرب نے جو وارننگ دی تھی ان کو وہ بڑی سخت تھی اور ان کا ایکشن بھی کافی سوئفٹ تھا. اور بہت سا مغربی میڈیا اس وقت آپ کو یہ بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یو اے ای نے جو 10 سال جن گروپس کو سپورٹ کیا, سعودی عرب نے ان کو کس طرح 48 گھنٹوں میں یا کہیں 6 دن آ رہا ہے اتنے کم ٹائم میں ان کو نکالا ہے. سعودی عرب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور اس لیے اب آپ دیکھیں تو سوڈان کے ساتھ جو ڈیل سامنے آ رہی ہے پاکستان کی, اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ جو اسٹیبلٹی والا نیریٹو ہے پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سعودی عرب اور ترکی سیریا میں بھی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, لیبیا میں بھی اور سوڈان میں بھی, صومالیہ میں بھی اور یمن میں بھی. اور ڈیفینیٹلی اس ڈیل سے سوڈان کی آفیشیل حکومت جس کو جنرل برہان سپورٹ کرتے ہیں, جو جنرل برہان کے ساتھ ہے, وہ امبولڈن ہوگی اور آر ایس ایف کو کاؤنٹر کرنے میں مدد ملے گی, جس نے بہت سا قتل عام کیا ہے سوڈان کے اندر. ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے چکا ہے سوڈان میں, اور پچھلے 2.5-3 سالوں میں بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں. اور اس میں جنگ کی ایک بہت بڑی وجہ وہاں کے ریسورسز ہیں, وہاں کا سونا ہے, جس پر بہت سے ممالک کی نظر ہے. سوڈان کے ساتھ پاکستان کی جو ڈیل ہے اس کی لاگت $1.5 بلین بتائی جا رہی ہے, جس میں پاکستان ان کو فائٹر جیٹس دے گا, 10 قراقرم 8 لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ, 200 سے زائد ڈرونز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز. اس کے علاوہ سپر مشاق ٹریننگ ایئر کرافٹس جن کے ذریعے سوڈان کی جو آرمی ہے, جو ایئر فورس ہے, ان کو کسی حد تک ٹریننگ دی جائے گی, اور تھوڑے بہت JF-17 تھنڈرز بھی ہوں گے. یعنی سوڈان کی جو آفیشیل حکومت اور آرمی ہے جنرل برہان والی, اس کو امبولڈن کرنے کا پلان نظر آتا ہے, اور حمیتی اور اس کی RSF کو کچلنے کا پلان, جس سے سوڈانی آرمی کو ایئر سپیریورٹی ملے گی اور وہ ان باغی گروپوں کو آسانی سے کچل سکیں گے. اور رپورٹس کے مطابق RSF, یہ حمیتی کی جو فورسز ہیں, انہوں نے بہت سے ڈرونز کا استعمال کیا ہے, اور RSF کو ہفتار اسلحہ پرووائڈ کرتا رہا ہے, کیونکہ ان کا ایک بارڈر لگتا ہے دارفر ریجن کے ذریعے, یہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کو اسلحہ سپلائی ہوتا رہا ہے. لیکن اب تھوڑی ایکویشنز چینج ہو رہی ہیں. اب ہفتار کو بھی روکا جائے گا کہ آپ RSF کو ویپن سپلائی نہ کریں اور آپ اس نئی ایکویشن کا حصہ بنیں. RSF نو مور. پچھلے دنوں جب ان کی لڑائی بہت زیادہ انٹینسیفائی ہوئی تھی RSF کی اور جنرل برہان کی فورسز جو کہ سوڈانی آرمی ہیں, تو انہوں نے سعودی عرب سے ڈائریکٹ سپورٹ مانگی تھی, اور اس کے علاوہ انہوں نے ایجپٹ سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں اور RSF کے باغیوں کو کچلنے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اور رائٹرز نے ایک پاکستانی ایکسپرٹ سے بات چیت کی ہے, ان کے مطابق اس ڈیل میں سعودی بیکنگ شامل ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈیل کی فائنینسنگ کے لیے سعودی عرب سوڈان کو مدد بھی کرے. اور یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ سعودی عرب کے ذریعے پاکستان کو نئے ڈیفنس کانٹریکٹس مل رہے ہیں. سعودی عرب کا جو کلاؤٹ ہے, جو ان کا انفلوئنس ہے پورے ریجن میں, وہ اب پاکستان کے فائدے میں آ رہا ہے, کیونکہ پاکستان بھی سعودی عرب کو بہت کچھ پرووائڈ کر رہا ہے, فائٹر جیٹس, ٹریننگ, سیکیورٹی. اس کے بدلے وہ ہمیں نئی ڈیلز آفر کر رہے ہیں, جس میں ان کی اپنی بھی ایک ڈیل ہے اور سوڈان کے ساتھ. اور پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سعودی عرب جس طرح مڈل ایسٹ میں نئی ایکویشن ایک بنانے جا رہا ہے, جس میں پراکسی گروپس کا خاتمہ وہ چاہتے ہیں, اس میں انہوں نے ایجپٹ کو بھی آن بورڈ لیا ہے کہ آپ بتائیں, آپ ہمارے پرانے پارٹنر ہیں, آپ کس سائڈ پر کھڑے ہیں. تو اس میں ایجپٹ نے آبویسلی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اس ریجن کے بڑے بھائی ہیں. تو یہ آپ ساری ایکویشن دیکھیں کہ سعودی عرب بینگ اے بگ بردر آف مڈل ایسٹ, ان سب کو ایک نئی سمت میں لے کر چل رہا ہے. اور پاکستان جو کہ مڈل ایسٹ کا پارٹ نہیں ہے, پاکستان اس ریجن کی جو جیو اسٹریٹجی ہے اس کا پارٹ بن رہا ہے, اور پوری طرح سے جیو پالیٹکس میں انوالو ہو رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب پاکستانی سسٹمز جائیں گے ان ریجنز کے اندر, تو پاکستان کے ہی انفلوئنس میں اضافہ ہوگا, جو کہ پاکستان کے لیے بڑی زبردست ایک سچویشن ہوگی. کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ سعودی عرب اس ڈیل کی فائنینسنگ نہیں کرے گا, ساری فائنینسنگ سوڈان سے ہی ہوگی. لیکن جو بھی ہے, پاکستان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے, جس سے پاکستان کے پلیٹ فارمز کی ریچ بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو ڈالرز بھی ملیں گے.
تو یہ کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو مارکا ہوا پاکستان کا مئی میں، اور جس طرح پاکستان ایئر فورس نے پرفارم کیا، اس کی وجہ سے پاکستان کی اوور آل اسٹریٹجک پوزیشن بہتر ہوئی ہے. پاکستان کو نئے نئے کانٹریکٹس مل رہے ہیں اور بلینز آف ڈالرز کی ڈیل ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں شاید IMF کی ضرورت نہ رہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ ڈیلز بھی کوئی 1-2 سال کی تو نہیں ہوتی، کئی سال لگتے ہیں، 5-6 سال لگتے ہیں ان کو مٹیریلائز ہونے میں. آپ کی پروڈکشن اور ڈیلیوری پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلا کتنی جلدی آپ کو پیمنٹ دے رہا ہے. لانگ ٹرم سٹیبلٹی کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے، جس میں آذربائیجان کے ساتھ $4 بلین کی کنفرم ڈیل. میانمار اور نائجیریا آلریڈی JF-17 تھنڈرز اڑا رہے ہیں. بنگلہ دیش اور سعودی عرب کے ساتھ کنفرم ڈیلز ہوئی ہیں. بنگلہ دیشی آفیسرز تو بار بار وزٹ کر رہے ہیں، پاکستانی جو ملٹری آفیشلز ہیں وہ بنگلہ دیش کا وزٹ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی ایک قسم کی کنفرمیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. سعودی عرب کی بھی فائنلائزیشن دیکھی ہے، اور اب ریسنٹلی انڈونیشیا، سوڈان اور لیبیا اس میں نئے انٹرنٹس ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کی جو فائٹر جیٹ مارکیٹ ہے وہ ایکسپینڈ ہوگی. اور آپ دیکھیں ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک پاکستان کو ایک اسٹریٹجک لیوریج ملے گا، جو بھارت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اس سے پاکستان کا ڈیفنس سیکٹر گرو کرے گا اور اس میں انویسٹمنٹس بڑھیں گی، جس سے حکومت کے مطابق پاکستان کی اکانومی کو ایک سہارا ملے گا. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ان ڈیلز سے پاکستان کی اکانومی کو کوئی ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، یا آپ کے خیال میں یہ فائدہ صرف ڈیفنس انڈسٹری تک ہی محدود رہے گا؟ کیا آپ کے خیال میں ان ڈیلز کے ذریعے پاکستان ایشیا میں اپنے آپ کو ایک میجر پلیئر کے طور پر اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، یا بھی اس میں ٹائم لگے گا، اور اس کے لیے اکنامک سٹیبلٹی بھی ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.